الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تيجي الله سبحانه وتعالى دعني أكيد دعني تجهون انتو كمانا كيسين دنيما وان نبي جمين كمو خفاركين محمد بن عبد الله أدي صابنو أدي دنكونو كم بالله لينك عربك aga gemu nakan kaso atampil lendo karago hijiranga wujune kamo nakati tanji kedo sino tummi tibabon kaso aga gemu september kabunga isine nga wujunu hilli ado tammudo karago o wajo kindo Sheikh Abdurrahman ibn Nasir Saadi kitabenga kengani bahjat qulubil abrar hadithu benugadi o wa kun sharhan ñana lenkani darsu hillandinga oga gilli hadise be ayre gandenyan hadis karagandinga kembere sheikh anti al hadith al khamis hadis karagandi an Sufyan ibn Abdullah as-Saqafi ida kewtu Sufyan ibn Abdullah as-Saqafi maka qala ati qultu ya Rasulullah nti Allah fare qul li fil islam qawlan digame koninda salama hundi la asalu anhu ahadan ba'dak nganta sire tirndinay ampalle qala ati qul amantu billah tinto ngonditi allay summa istaqim kempalle anna telungo ken kamma anna sabata kamma rawahu muslim dahilla kemre ken Sufyan ibn Abdullah Thaqafi radiyallahu anhu hadise nyai ada farentirni sallallahu alaihi wasallam nanta na digal logonte koni dangani digame begi na hana anani igaranta akitta serete na ganta de aganya farenye sallallahu alaihi wasallam faren kana nabi nyimmenga Allah subhanahu wa ta'ala gara digamunga agari iho logonte kinai utiya jawami al kalim ida digamun kinanani digambucin no ne khandi ko imana nga logene kembira hagara wasin ko Abdullah Sufyan ibn Abdullah Saqafi danganati qul amantu billah tinto ngondi tallay summa istaqim kempal lanna telenga kamma kembere keni wosim po hore nyai ki sen chabu ngani nantan nan to ngondi tallay kempalle anna sabati to ngonde ke kamma agati qul amantu billah ti to ngondi tallay awre di nantan na kono tan nene mbane anyeme ay ati summa istaqim sage anna telenga kamma awre ni amantu billah garantir hube anna kenda bari anna tancho no men talla ne tunka baninga ayan kaw batini abatini kammo abatini ko fare sallallahu alaihi wasallam agaran kala ngondi mo be kendo anta nyana lenjanna bati khumane annanya seretanai dimana summa istaqim annan telmo ken kam annan dume ken kam boni batiye aganya sanjang kibare nyai ananew khagira abaran kibare nyen kenyan cigi Allah subhanahu wa ta'ala ga dali annabi nyimmen daga nati wa abud rabbaka hatta yatakal yaqin atan nan kamam batu ma sate ngaranga tembere batiyenga hakken tay Allah ma hakkare gantati sate khanta nyala lenkan nasro ko manan nabono lenkan nasro ko manan nabono ay annan ka wannan terunga kenyan cigi Allah subhanahu wa ta'ala agaranya nanti salle sudi ogi nyaga na telunga angatin ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin awreni mani Allah kanda kilitel ngonte awreni jidi kande ya annen sabatindi kande ke kamma boni kande ke aslun ke ngamma anganya mu'mini ngabane kande lasli ngamma sankundo kunni wan nasara nyai Allah ga butu kubere kamma kunni yahudianu nyai kha muslimen nyaga ngata kande ke lasli ngamma kembira Allah nyaga mani kande anan jidi boni limna ganka unga jidi ni surunga hotono me limna ganka unga kebe ga kanna Allah dinantanga aya limna ganka unnan kamma kembira Allah jidi nyaga na jida nyai ado sabati kenyan jigi fare sallallahu alaihi wasallam a duanyen pogabeni ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik ambe kembe ngana tunkenga anga komon chondo munyi lanku pana annin chondo me ncabatindi andina kamma ari lafdu yogori anati ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala taatik anke mbega komon chondo munyi lana chondo men tenkundi ambatien kamma kenyan jigi ora ko daru nanti fare sallallahu alaihi wasallam awagella kunenga la wa muqallibal qulub hani kemanya nkuneti tunkanga aga komon chondo munga agilan kupana
kembere komo ncono mun alla kittenya di agi lanku panan alla nyaga hakat si sabati boyni setan do hadamare men nyai saramare men nga labay bakka killendi hakat su kembira na drogodo kendo an alla nyaga hakat su anandema sabati nga angana kese ko anga tamantu billah kempal lanter ma kamma annatu nanti musompo ko nya kamma ke wasi amagiri farembane sallallahu alaihi wasallam bal allah subhanahu wa ta'ala yimeda kay farika da nyamar kenye ati fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak atan nan telmo koy gara nyamar mo be aro kubenu ga tubi kaynanga kembere allah wasinyani farendanga ni sallallahu alaihi wasallam aro mu'minun kama nantin telmo farenga sallallahu alaihi wasallam awasinyani kay sufyan ibn abdullah sakafi dengan nantan telmo kembere sire annan telmo annam maganya kota yancire ni kota amman boyni ala bala bil khawatim taga sen nati lagaru nyai anda do anga lagar ni mo be anga natia na honna kay ko nyari dugunna masalan mbo killen kamma na ninyon killingu ndabari anda do ma kalle wari nanga kentamu kembere kenya diga hakasu annan kawa annan drogoro annan cabati musobe khaga dai musu khore nyani kenya diga allah subhanahu wa ta'ala dalati innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim al malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun kembere kubeno gati to ngondi tallay diga sabata kamma imu sonni mani nanti gelinde gilli dunadi malaika nunga yankana nema malaika nu hinne malaika nu ini nimis wasa nanti khama kanu kalle kebe gari na khama kanu kebe ga hakane khairim banani kembere arjanna loy nyana hakane allah subhanahu wa ta'ala gara khanyina arjanna kebe kembere amusonye kenya wallahu subhanahu wa ta'ala nyaga yella ganno o war jaxale na gan kaw sabatinte aga no sabatinda kamma amuso nga nyana arjanna loy ngodangani kempal lo nda gir kenga onari hadis tumondinga ke amantu billah summa saqim dalile nyana ahlus sunna wal jamaa ndangani hadinanti limna gan kaw ngan kebe ken nanna ko tanne ne nganna golli tay kana ko tanne ne nganta gollinte ken munafiqa honya naam kembira tal hadith sadis hadis tumundi an abdullah ibn amr radiyallahu anhuma idawtu abdullah ibn amr maka yeli tunkanga na bingi hilli maka awren abdullah adi haba amr ka amr nikay amr ibn al-as kebe gara misra ni nyanguni qala ati qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ati allah faran jabi ci sedene maka kamma al muslimu muslime ngade man salima al muslimuna ayani serebe muslimunga kisi min lisanihi gellane nenga wa yadihi arakitenga wal muhajiru bagam bagam ke maga heragana al hijra kenya bagam kawu maga heragoye man hajara ma naha allah anhu kebe gallato bakka allah subhanahu wa ta'ala gari ikaba kebe muttafaqun alayhi bukhari do muslim dahilla wa zada tirmidhi wan nasai tirmidhi de wan nasai ida hilla kay kunda jidi hillande hokedi wal mu'minu mu'mini ngade man aminahu nas yemme kebe soronga kisai ala dimaihim i horon kama wa amwalihim adina guru wa zada al bayhaqi da jidi riwayandi wal mujahidu nga alla kellendi jihadu gumenga man jahada nafsahu fi ta'atillah kebe gara idu gaja yonki gaja alla mbatten kamma kembere kene hadis khoray abdullah ibn amr ibn al-as gara hilla abdullah ibn amr ibn al-as faran ka ba khore nyani awajeli sahaba tugununga kenyan tigi ahadith nga ben siri awajeli min al-muksirin min riwayat al-hadith kubenu hadith nga benni ma abu hurairah nancika nan tarabay ni ayam punya hadisai atinta sere sutu hadis ngam punya ganta di wakan abdullah ibn amr ibn al-as amma ganya ya hadis ngam punya boyni akenni sahanin kayni faringa sallallahu alaihi wasallam abdullah ibn amr ibn al-as anyi sahanin kayni faringa awrin faringa no be ko anasa yo keda masron nan talaga nante ange no usu faringa no be ko anasa arabanya na faringa digamun no yabutunte ana hoko ange na kenja kembere da kanundi sandege ada farante mi sallallahu alaihi wasallam farante daga na tana sa atinta hosu kono gantati tongo butteni ba nyaale bireni inta lankute seheken kono kembere keni dalile nyai nanti hadisi asa andenga watelle
nam boni mo so ni salaf nun na yala watel na hadith en ta ken ni asra wal boy na dani hadith yo gori ga kabandi ni sahandenga ken ni mani fare sa sama ni kanna imara hadith en ta ga qur'ana sana ga bir sene me intarun kan ni hadith en kan ni qur'ana nga ka keda ken kabande la gari bulo sana na sagu abdullah ibn amr ibn al-as dan ke hadith ado aidan khutbatu hijjatul wada fare sallallahu alaihi wasallam ga rasulun kawandi hijunga yogo wano agiri yamana to ni abu shah ati fare sallallahu alaihi wasallam khutba ke na saida fare sallallahu alaihi wasallam uktubu li abi shahin ati khara khutba ke sa abu shah dan ida sa daga daga kembere tuano ngamme soke nyina ka ganna yala hadise ngasane manda sa ene ka kira tuano jula gar gemmadi nanti hadise nan chay boyni kabandu benu gari iri akuro soron nam maga sa jongaru kei aganya na sabui aido qur'ana gabir sene maga soronga na bisi sandenga ina tanganden tono amari masalan sandenga na gabu hakkatu su awa nyana sabui aga batten to ko tangandenga ganninga masalan kitabe anyi mana sana tankitenga kembira tanganden nangaba sasa kitabu mbugu atanganden lo computer mbugu atanganden tallallo yo boni kembire ganninga manna kitabe nyamuru anna hayadi bira na nawta dugun na tanga gelli kitabe giganti ma wimma ka gada sasa na ta computer nyani yo ka gada ang tuwa ngana nya computer tuwa on kenye here nya kuranu na makara de nam boni kuranga na kara anta marsene mangana daga gunnendi indadi muhadara dabari maga darsu kinoi ke kitabe hulani kharangundoy kembire anda muskilan kira kembire kharlema annan kawa annan drogo to tanga ninga do famunde hon wadi kuni tangi khalunye ko qur'ana ado hadisu ado mutunnu anna kuntanga hon wadi kuni fami khalunye ko shuruhnu ndo kuntananu kun ka nan to kay kamma adanga hadarni darsunga ilagarni sabati nan chondo mendi bono gar ko mo be to ko be nan tan mu tabaneta a sabatan chondo men anda mu tagabe lagaro mahata jaharan na muraja a sabatina nam hadisi bane ida syarahan dalenki anda ga darsu tanai anda syarahamu anda ga darsu tanai anda syarahamu manda gara ke syarahadi anda gara syaratanadi anda gara syarasi kandin ana sabati to agun cabatin kundunya kembere kenyan jigi sugana ngati ilmi mani haythu ma yammamtu yanfauni qalbi lahu wi'aun labatna sunduqi in kuntu fi suqi kana al ilmu fihi mai aw kuntu fil bayti kana al ilmu fil bayti in kuntu fil bayti kana al ilmu fihi mai aw kuntu fi suqi kana al ilmu fi suqi nam kembere tangande ado famun debe madan honcu yanga tangana boyni madala ngana daga jamena ko birenu kharle mu yogo no kenni tampini kenni kubenu ilu nga ma fore maga iga makarange nyati mo nga iga gar bonte iga ro jamena ko di anani akenna simana susu tangena aga mo be tanga halle afa mu yentara ngana ga katunu asana ma kentana kembere honu wadi kunca badi nan cenno me nyadi nan tinne alla ba ko no bil mana ananya do mana ke suna khaw honu wadi ke kunni tange khallu manna kun tanga kembere abdullah ibn amr ibn al-as ada nyanyi sanen kani faringa sallallahu alaihi wasallam asa hande ngabe ni khajara abu hurairah rata pungai hadisi to anon dago nanti abdullah ibn amr ibn al-as awagel sabu be gasigi hadisu ngaro haraga ni sandini kenni na tote abati nyaga benni boyni gelli farin kenni sallallahu alaihi wasallam ada nyabati ngabe ni ani batini awa sumunu awa wurdun jiki ma masalan amr ibn al-as sahaba kenda khabaringa kinyene faringa sawsam faringa khanjur nanta nawbu sumen do sallenga malaga wagati ni ana kota suma ana kota wara kembira bati nyaga benni kenyanda adi sillendo atwa usanse logondi dinanta yogonu yana nya harandani agar hadise be kawme farema sallallahu alaihi wasallam aga benyen kembira abdullah ibn amr ibn al-as ati fare sallallahu alaihi wasallam ajabi ati al-muslimu muslimenga man salima al-muslimuna min lisani wa yadi ana sereke be muslimunga kisi annenenga adan kitte hagati al-muslim yere awreni al-muslim al-kamil muslimi timmante khanta duni al-muslim man salima al-muslimuna min lisani wa yadi nanti muslime be soronga makisi ankitenda annenen toranga anke men pedi muslimai ay angana ke ko bane ampagaro masa khawari nyun diga menyadi hukumbe ngati ni serenga na hiburen dabari angana kabiran dabari ambugo islamin kontinu ke harise heti nanti serenga na nyamatan tonyan dana awasro ngati kitenga awasro ngati ne nga awre ni muslime heti sereng kahir nyane ay hadise ke wure tinga hadise ke wure ni nanti muslimi timmante ngani kebe muslimi haqiqa ngani kebe kenya ni serebe anki tenta soronga annenen ta soronga kembira nan muslima ngana timmi hanga na nya sere muslime nyana nga hanga soron toron tankitenga
manga soro ton tanne nga muslima nga nyana nga de ka muslima ko nga anaka suntenya nam kembere an kaman ni fasiqnya aslul islam aslul iman awamma ka kera hoti manten tamma na toti mani anga allah nkutendi kenyen jigati al muslim ay al muslim al kamil man salima al muslimuna min lisani wa yadi ani ke be muslimu suronga kisi annene nga adan kite keni dalila nanti salami timmanten ni kebe gadu tangana bakato nyangunde to nyangunde haramun tenyani annab nanti Allah subhanahu wa ta'ala adanya mari hinu hillai anna ando Allah na kanchirondi kenni bane ahillandi annando Allah ko mon na kanchirondi kenyen tige hadise tan warno ikengani Abu Dhar hadise nga agati ittaqillaha haythuma kunta wadbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan kembira hagari sukka hume ke hadise nantan nan kanallai anga no kusu kenni Allah khalle ka hadise gala gar wati mani wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan ando surun nan bire mo sireni amma kanya an callunga benni an cumunga benni an jakkanga benni ka keta suru kuma ki santonga kembira nab nanti andi nanga amatimi adu wal muhajir bagam ka ngani kebe awoti mande ken man hajara mana hallawan hijra nyani annangiri allan kute dingiranga kairu nun naga annan daga nga kadu nandi nanti manin nobe ora ko nandi wajibi nyani angana nogoy angaranta dinan terendi annangiri kunna annan daga kata dingirai anga kadu nandi nan terendi ata wageli hijra nga khadi anna lado bakka Allah hosenga nangiri dingirai nan daga kata dingirai kenni mani kudu anga kadu Allah batamore kemmo gane khadi awageli hijra nga Allah hoswani tanga anna lado bakka Allah hosonga agaranka ba hosi anna tono ati Bukhari do Muslim da ke hadise illa wa zada Tirmidhi wan Nasai Tirmidhi do Nasai khaji dindi ille hokeri nandu wal mu'min awren mu'mini timmante man aminahu nasu ala dima'ihim kebe soronga kisai baki igara duntenga ko i horon kamma awreni soron takkanna nanti awi i horon jokko serebe soron tagunte nyanai nanti kati andan ne tagalle ma gondi antam pore jok hore jokeke karne nga rona di nankene na masalan tora nyangai yongkin kara kengadi nam wa amwali adi nabure awren mu'min timman tan kagan kebe kenni surongan tadin kati andam magarom naburin kibareng serenga nanya masalan suronya gang ko ni menanti he kati sere serenya nde hajara kamaro naburin kibareng ade kannaro naburin kibarenga aw wa jambe nan nambaranga be ni kembira kamanga ammu mina ummatino mu'min timman tan ngani kebe kenni suronga sakanga igama kananga nantangi i horonjok ima kananga nanti angi naburun kasaran kembere kenya no mu'min timman taw wal mujahid adi jihadu ni megan kebe bay hakki jidin dendi man jahada nafsahu fi ta'atillah kebe gara Allah kebe gara yon kinga ja Allah batiendi kembere jihadun none ngabe nyen awagel kenga jihadul adu jihadu ngana ko ni biraga be yam sarif la hada na khonno ngaja imma ire khenoy oni yondo bakadu kam makenga ni jihadu dafa maga jihadu talab ona ngiro jamanendi on daga khonno ngaja i jamanondi kagera awagel jihadu nga nanyon kinga ja Allah batiendi boyni Allah mbate hataji na yonki ke gaja kenyan jigagati suratu nazi'at nanti wa amma man khafa maqama rabbi wa naha an-nafsa 'anil hawa kebe ga kanu ika manjo men ngane sikenga agari yonki nkaba bakili munga boyni yonki lumu ananga Allah ko tenyel ka kere jiharu nyani kay annan yonki ngaja salle kebe ogay yonki ngaja nyani kembe di aga nyama tala namari ko da hari surungana hutrondo salle ana hutrondo sawan kawme misire nga hakka yonki te nyahalina nanti ya keni masalan sallu ko salindo me na daga tuma adi ne wesu masalan mitunu kara mitunu tumi anna duta ka keda setane na khotondi yonki ke kamma kembere jiharu nyani kay annan yonki ngaja kemu manna ni dulle nga ammayde ako de nyani ka keda Allah ndanya mari sumenga annan yonki ngaja na sumu na buren na linganda ngani angana hube soko anata na takandi tamuy ana takandi bani ke kini miskinan ako de nyani yonki kamma ka keda na dabari wa hakala kembere jiharu ngani kebe kenni annan yonki ngaja Allah batendi ke hadise dalile nyani nanti limna ganka ullono nanti golle lono limna ganka hondia
bona tal mu'min man aminahu nasu ala dimaihim wa amwalihim kewo koy no khadi nanti janka islami jikku sirendo jikku berenga meñina bi mana serela banyana islami nga anani masalan anga golli burun dabarni boyno woti al muslimi rawreni al muslimul kamil yo kembe annam ma serengari fa serengana wadolo minni ma wajeni ni ma wafayni anna usabugu islama on kontini ay keni khawari ñu nkilenyi kembe hadise ke ana mu'min non kelli katta tagyo jikum po serenye ona do nanti dinam peti batte ke bani batte ke ken nanda Allah naka khajara Allah ko muku nakam pakkan na kaw ken kasigina kenya na limna ganka on timme an salama on timme kenya ni salama ko ni mega telekane boni kahirnu anni yogonu ni ina bara salama ko nu do maniya do muslimon jikum yogni kembe seranga no so annan jikun curonni kenya ni killani gelli dawanu killinga kata Allah subhanahu wa ta'ala dinanga kempalle onara kata hadis nyerundinga Syekh Abdurrahman Nasir Sa'di rahimahullah ta'ala hadis as-sabi' hadis nyerundi an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma ida gewda Abdullah bin Amr maga yelli tunganga na dum hilli maga qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah faran jabi kisodene maga kamma arba'un naqatay man kunna fihi awreni arba'u khisal نعم ما أربع نعم صفات إلى غير ذلك أربع بمعنى جكون نادي ما معنكون نادي من كنا فيه كنا نسريدي كان منافقا خالصا أنك من يانا منافق تمن تني منافق خلاص انت ومن كانت فيه خصلة منهن سريدي معنكون غادي جليا كانت فيه خصلة من النفاق معنكون نانياندي جلي نافقه معنكون hatta yadaha mangana tono idha tumina khana inda dun tenga ana jambe wa idha haddatha kadaba anda masala soronda ana gaba wa idha ahada gadara anda laydu nyatu ana jambe wa idha khasama fajara anda gaja ana khemparanda ngi gajangi keji muttafaqun alayhi bukhari do muslim jamaru kembere kene Abdullah ibn Amr ibn al-As hadith nyai Abdullah ibn Amr ibn al-As oda tarjama ngoda nga yogi hallenga agati radiyallahu anhuma yeli tunganga na dumi hilli maga keni masalan andanya hadise be sahabi yogoda hilla adi habasuni sabanye kenga benga saban kudi homadan ibn Umar aken to ni Abdullah ahaba to ni Umar isuni sabanu nyai kemmo kana kadi Jabir ibn Abdullah adi habasuni sahabanu nyai nam an-Nu'man ibn Bashir wa hakada igabunga tarajim nuko Abdullah ibn Abbas nam Abdullah ni sabanye Abbas ni sabanye Abdullah ibn Zubair adi habasuni sahabanye wa hakada kembere kunyo bonu annat radiyallahu anhuma harandani tuwanu la yaltazimun bi hada boni biraga danga muku an Jabir radiyallahu anhu anani Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma magaina inati an ibn Abbas radiyallahu anhu anani an ibn Abbas radiyallahu anhuma boni adi habasuni sabanye ibn Umar an Abdullah ibn Umar inat radiyallahu anhu kembere sharti he kajiranga nakatu anyana sirenya boy nam paga du yihilli swadangani sahaba ke adi haba Amr ibn al-As kenya na Abdullah habay agani sahaba khorenyay gelu Umar kendi a turu gelli masalan ghazwat al-ahzab halle sado fat makka akendo Khalid ikuntu bi kenya sado fat makka ganyana fare sallallahu alaihi wasallam adanya kuri nyimmankonga saraga fadin kempalle Abubakar ndo Umar nu kiyendi ani tele jihadundi ayanda misrawuni saba khore ani amana qibnu ngabenni harandani masalan jamo yogon ga halaki akhbarundi kungani shi'anu ngado khawarijnu amma shi'anu iku masalan hosu do ali gamani karai inan kamal lagana bali da sabanu cu kayra woni gantaru ho buccu no wagel kunga Amr ibn al-As nu kun nakken na khani ngari yo awagel ke nga khadi khawarijnu boni khawarijnu ikundo ali do Muawiya ndame sori inya ali groupe nyadi haruriyanu inya ali groupe nyadi aro Muawiya gati iwa tahkim dabarni idi su kahirahu iti ali ni kahir nyai Muawiya ni kahir nyai Amr ibn al-As ni kahir nyai keta iti ni sikki sukari hoda kata aliya kenda kari hoda kata Muawiya ada Suhaim me khajere kembe Muawiya sir kasapte nyani amaga kara nam kendo Amr ibn al-As igara kebe khikatay kenga daga fajirin challe nyani kebe ga nyal mami nga boy ni masalan gelli faran kendi sahaba nu ko di masalan khulafa nu ko do wulat nu ko boy na kenna misray wulat nu ko yani
jamangal maminga ada simana en taliti soronga janka masalan kebe gan ko police manung kesenga raisu shutta kenya taliti soronga ada ken to ada ken kari kembira amr ibn al-as to ya ko tamari sallende yo ali ke hube ganya sabu nga khaga kara kenni kebe gara suha agara suati noppe be mati jorange be ada hoy nyare to ada posine nyare nam kenya lodo hate jaga kara kembire khawari ñu imada mada batil da farin ca banun kayra on kembire angana harawari ke hakatiya masalan jihadu gumu ku ben ngadi do xelina di ku ni jihad nu ñay diga soron kari karni amma Allah sama digo dama joppa sasa nam digo jeli fare sallallahu alaihi wasallam sahaba nu hubenu makkanu nandi ku ni kayr nu ñay an kencira ma ga fore mo kembire xanta kor nan kayra on dini kembire kenda soro kawana nanti soronga gilli waslaminun karni kammo ini karni mani gedi kunyi menu islamin ni ikunyi menu islamin ni khajara Allah subhanahu wa ta'ala gama famu sire kiranga angana ay masalan Ali ibn Abi Talib min al-ashara al-mubashirin bil janna farenda sallallahu alaihi wasallam ama tarda an takuna minni bi manzilati Haruna min Musa illa annahu la nabiyya ba'di aganje le tabu gajangendi Ali ti wa walla dai farendi sawasama kennan tokono ngani haliti annin toko masalan ndo ya harundo lemnu nyaga kandi layte le jihadu nyai ati toko yere ko Musa ganyi tele dalal lemma nga agara Haruna to hi prasinga mobe nanti Haruna ni dugu bani Israila gan kon nokunga kembiran kay ke ni kem place en kerangan gantati annabi nyimmen tinke halle nam boyni Musa ni annabi nyimme nyai Haruna ni annabi nyimme nyai khanka annabi nyimmen timpalle kembere ku manaqib nuswado masalan khaybara da rayan kin ado kundano geli manaqib gabu khakendi hosu khawarij num makori na ali kahiraun Muawiya ibn Abi Sufyan ayni wahyun chana farenda sallallahu alaihi wasallam Jibril na yang kata faringa sallallahu alaihi wasallam ana wahyun kona dangani ana ko Muawiya na sah kaini faringa sallallahu alaihi wasallam serede gama kortini ken kahir ni kembere kengana di sereda sa kahiri ti famu burenga masalan kenta siro kawana kenyen cigi sere so anna Allah subhanahu wa ta'ala nyaga na famu sere nyanga dangani nam boyni ama xempe nanti nda xotte mbane xaranda wuretu madan digo khawarij nuku aro kun tananu gella ranga ku ben wala telendi ga wondini ina qur'an xottu nyakonno nam khagera awre ni nda qur'an ke bane xara minda dalile mututi hadith ngata la yakfi il faut nya fami sahabante ngani kammo gelli faare sallallahu alaihi sahabanu ado sur sawanto digara dinam famu mo be an kana here nyanna dinam famu kunno nam khanga takenita anna sanko inkille nyare kembere kunyani soroku benu kenyan jigi gademi ibn Abbas ani ba ma ibn Umar de matindini nanti alladhina dalla sayun fil hayati dunya hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a yo gara tindi ke ngati hakunda munyani kenga nam ke digara tindi bi mana khawari ni kuro kumenu anani hakeni Allah ku te nyakama yakeni sanko nyakama khayda ngani ikummenta idangani nakande nyabe kembira Allah gama kande nyabe nangani akamanta kande kita kembir wona Allah subhanahu wa ta'ala nyaga maaje mu ngado kande nya ke hadith e fare sallallahu alaihi wasallam jabe ati arbaun makan kudu nakati indi be di ankamani munafiq khalis nyi andani makan kudu bane gandi gelliya annadu nanti munafiqa unta manche wanga kum makan kudu agari ko ere kuni nifaq amali nyi bimana kunde serebe jukundi annadu nanti nafiqa kunyani khakena nafiqa ubegani aheti nafiqa ukebega seremba ka salama gondi digo nafiqa gonni hillai nifaq amali ado nifaq i'tiqadi taban ku yogo no diko darsunu man medi kha kenda siko ganda sagene biya boni yogo wara bayrini atawe ke darsu amatawe darsu banunga yogo wara bayrini arake masalan hadith eke mata recording bana terin kamari recording tana terinka kembira man nam maka hiro nanti oda ke kharawo illa kharanga da ko ada sagay nam kembere serenta siri hido no kende ko ngara ko mo way tuwa kuna to ko nini asabatina yogo khawari atawe ne ke banai amatawe hotanai maga darsu ko daga mo gondangani ademi at gemme ke darsu bana amademi gemme darsu tanai kenyan tigi hube haranda nyogore ma explain na ona illa explain kembere nifaq nafiqa ko hillwani nifaq i'tiqadi ado nifaq amali nifaq i'tiqadi kenni sunno men nafiqa ko kengane serbe sunno men nanni kahirni kenni mani kenni kubenu anani islama ummari sunno men kahira ko nyani sunno men kha keta ina islamin ka honyadi iranta kahira ko ke bangandin kenyen tigina islama umbangandi kani nifaq i'tiqadi kana sirindu mandine jahannaba allati ko adangani innal munafiqina fi darki al-asfali minan nar
ka ke nifaka ko bega ko ni ken nifaka amali awre nan dibe gollundi oro bayti nan ni munafiq ni ha munafiq bega ni awre nan tan ni kahirai awre ni nanti anni fasik ni an to koy wani fasik bi mana muslime nyana ngakira ha gara muslima umma amatimme mexe ngadi o wan kanunu tan salama o kay onan ko ni tanji kubure kay ati kuma kan kudu sikini mani angana hay nifaq ya taqadi ka do nifaq amali ke suwa gemme no koy keni mani sellando no kon tabana bigo daga kuma kan kudu benu ko ere kusu awore na kaman sellanda no kon tabana ko nifaq ya taqadi ke sonno me halle akama kahira ko nyano ko nyadi khaga dana salama ko nyabangani sellan ke kha aga kebe bangani sellan ado kebe ga no kon tabana boyna ti jambe akama na lahidu ke yetta anine ne lingon dandangan khaga dana daga jambe angana to nge mere kumbana anati yo khantar nam kena bure ragin dangani anara gandanga nati ha kenge maka kono problem te hosun takita angana ko mananati he tongu nda wara dore fayano nyalli dimanga sankara danya kunai kembere sellando no gonta bana anani garante aga kebe konno garen yani kagera kenta tin pay gar nanda hay konnan nanti hay keni tongunya konnan ngi hay keni hinu nganya mo be ina kenya bangandi nanda kembere isuwa we me walla kenga nanti agara kebe ko ado nogon tabana sellando nogon tabana ati kum tagu mancho na ati kunni mani inda dun tenga wana jambe kembere jambe ni nasra woni wa idha haddatha kadaba anda masala ana garan kani munafiqin tagu mancenyi wa idha hada gadar anda lahidu nya yetu ana jambe kembere lahidu annan kawa mafakka allah subhanahu wa ta'ala dalati ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud hakum menu ga tongondi kada lahidu num mafugo ando serenga na lahidu nyetu mandaja matara hube ga to hosere harame kanta ser lahidu yette sarti kama sarti be seranga mandugai na kagere kemberge ando serenga na lahidu nyetu haranda ni kahir nyai wajibi nyani anna lahidu ke timmandara fare sallallahu alaihi wasallam ado makkan ko nda lahidu nyetu mena nanti sino tammin tame gadang ida shartun yogonu sawndino yala fare saw sama da kum shartun so gaba nanti kuni kahir nunye ay ama kuncho kembere hari kahiri khanda lahirun cha mena maga khobe mei maga tananga ni nangudu kontranga ke gollindanga maga di kahiri nyani nan nambara ay kempara mun tenyani allah subhanahu wa ta'ala dalat ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud na lahirum maga fogondi anta salami anta kahiriya na kahirin tambonga nga aga suntuga anta din kahir nyani ke ngana khasi nyiga problem tada ay problem ngati fare sallallahu alaihi wasallam ado yahudiyanum bire madina anda tambo mutiya ana tugana adinda laydu be yetu anta gurujana ganta dinda agurja bona gari madina ado bani qainuqa ado bani quraiza ado bani nadir ado kusuda laydu nyetu kageda laydu ke su gurjande ngiri ku yahudiyan way ka fare sallallahu alaihi wasallam amanya sabu laydu ku gurjene kembere salamin ta laydu gurjetu wa idha khasama fajara awagelli munafiqin tagumantinga anda gaja akhem parandangina gajange nga joppe mo be ana masalan garun ka hay ana ni masalan hari hingana nyemea anda nyemena ken kara kembre ke suni munafiqa won tagu mancenye ke hadith khawa ko ne nanti salama gondina bati ngani mo be allah batten karanga kem mo gani khadi onan ko wonat nanti jikkunni ho ko ray salama gondina kenyen jiga gati hadith nanti inna rajul la yablugh bi husni khuluqihi darajata as-saim al-qaim aw qala kas-saim alladhi la yarqud wa as-saim alladhi la yuftir ati serenga kinyane tijiku serenga allam battana place nga kebe ga uromu manci kaganta sak maka kebe ga kemu manci mun aganta minni haranga ranta masalan sumi gabe dangan allanta salli gabe dangan urondi angana jikun cirondi anji kusrege sabu dangan allah subhanahu wa ta'ala wanki nyana kem place ya kem mo gane kada ari hadith tan nanti aksar ma yudkhilu an-nasu janna taqwallah wa husnul khuluq hompo gada ga serelo ni arjanna allah kanne aro tage jikku sere kembere awajeli sabu no be ga nuga fidi salama ko nyimme gama daga kane ken islamin on tage jikku burenga salamin nanya jambante nyen salamin nanya nambalante nyen salamin nanya ajiku manya lagaru ken ka nu nyimme diskore ngini baka dina kay kha serenga nanya jikku siri gumenga anji ku sire ke be baane rabanya sabu surongarono dina nga dambate kembere sagadi ki anka mangana nya kharle manga anka man nan tan ni qudwanye awre nan ni nyaaga mo nyi ona to nanti
soronga iga kawaninti gollunga moɓe inta kawaninti sehunga kunnunga awreni matil mani anganañi dingiray añani tuwananga mañani xarle manga soro kunan jikkunu ko ayni dinan tan ceekey harangana di matan soro nda xama fay xama gare ko anke ngana tawanna gare ñakono xama ke dabara anke ngana tawanna ke ña dabara kembere añana sabay soro ntaxa kawananga keɓe kono harandatu nandi indatu nandi tonguñani iwatu nantanga ko ɓen kono tonguñani xa jara nganta bakkati yaxanga nam awañana sabuy iga atalla nkutini andi ina lato bakka xeerte xa nda ñantage jikkuncire ngani iwatallan jidini masalan xeeringa kem palle ona daga katta hadith be gado kenga ati al hadith samin hadith segundi an abi hurairah radhiyallahu anhu ida kewtu abu hurairah maga yelli tun kanga na duga maga qala ati qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ati allah faran jabi kisedene maga kamma ati yati shaytan ahadakum shaytan warine khadu banum be fa yaqulu anati man khalaqa kada ko ganda ke ho hulani taga man khalaqa kada ko ganda ke ho hulani taga hatta yaqula ma agati nan kamandagan man khalaqa Allah ko ganda Allah khataga fa idha balagahu atanki mengana kinga falyasta'id billah anna tange muriti Allah wal yantahi anna simiki kutunongane anna simike sigindino matanga jabe murnu kunga naam wa fi lafdhin awa hille hotanadi falyaqul ankaman nanti amantu billahi wa rusulihi ntongondi ti Allah adi khefaro muttafaqun alayh bukhari do muslim da hilla wa fi lafdhin awa hille hotanadi la yazalu an-nas surun tagilli yatasaalun igame tirnini la samantonga hatta yaqulu migati man khalaqa Allah ko ganda Allah taga kembire ke hadithe na Abu Hurairah ta hadithe nyai adango isai muslim ke di kitabul iman Abu Hurairah radhiyallahu anhu ora ko nanti atar jamanga ora ko tagabe nanti ato to anon da meso kadi boyni Abu Hurairah ken kunya nyai kagara ato nga awagelli to anon ngar hube sanken dengan sey abangan dengan ken nanti ato on Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi gam tegan atongondi hijra ngani sina nyorundinga dimana Khaybar sine Badr ndo Uhud ndo Khandak no kusu dangi akemira Abu Hurairah tama salama kancine sina nyorundi awrena salama undo farin nam fati sino sik boyni fare sallallahu alaihi wasallam fati sina tamundi timme min al hijra sina tamundo bane njongaru afati kembira Abu Hurairah ada hadise ngabem pilla na toti mani na toti ani fare sallallahu alaihi wasallam nyalla jamina aga to umurna ma kemmo gane kadi fare sallallahu alaihi wasallam adua dangani ti hadis tangenga fare ndu angem barken cabun dangani ada hadis ngaben tanga kemmo gane kadi aw yungilo oti harangana hadis ngaben tanga angu yungama jilo mata arabay nyana sabu ampadi sennaro na toti tuwaunga suron nagari hatajin tuwaunga kubenu do fare sasa igama jemu igama hadis mutamaga kunyal lagari hatajin hadisunga kenyen jigi sahaba no kubenu wuyunga jilo ma sahaba tugun no kubenu ngani lemna woni farenke kunyanda hadise ngaben pilla boni sorolli hataji tuwaunga ida tuwawon chanke ati Allah faran jabi nanti setane warne khadu banu be ana wi suwa sanchon men boni setane ana wi suwa se nyarona anchon men kembire ana tinni la samanto ngara anyim men awajeli ke ana di konda ke daga bi mana ana di konda kamun taga anti mejira anna simmi konda kamun taga nat Allah nda taga de anade kadi konda ke daga ko nyinye ma sa annat Allah ndata konda ku dabanu taga nam konda hada mare muku taga konda yittun taga kesu awam cimandini hoto annat Allah ndata taga Allah ndata keda anar hoto nandi keda ngat Allah ndake kesu taga Allah ka konda taga nam sare sallallahu alaihi wasallam ke wisu wa sendaran chunne menga ati falyasta'id billah anna ta'udhu billahi minash shaitanir rajim anna nanti setan gollenyan waliyantai anna masalan simme ke kutu anna kunci min ndam wara anna jogi robe gannana anna madi masalan anga tinanga setane jabi nanti Allah mada Allah homa taga kundu la ati anna mungudo ken boni setane wiswase nyana gare mundana sikkam pitta ancon men awa hille hotanadi annanti amantu billahi wa rasuli annati ntongoni ti Allah adi khifaru ntongoni ti Allah adi khifaru ari hille hoyo god nanti soronta gilli game tinnin la samantonga migati konda Allah taga kembire ada jarandu hilla ko no dakere
setane ndari katanga ga wiswasa nan conno men nanti konda ke daga maga kinya konda Allah taga anna simmeke kutu annanti a'udhu billahi minash shaitanir rajim ado annati amantu billahi wa rusuli anna mugudo kunci men ndambu kembira anna jokiro hube ga anna hana antaka antoron hari hadisen ni nanti sahaba nun da farentin sallallahu alaihi wasallam iti birenu simmen ndambu yogon warinoy a horono hakkelende harona kenca gandi siridanga ko kutinin nam mata ko Allah taga angela be ken imponi ni soronda gani kella kabini soronda kembere farenti sallallahu alaihi wasallam ati zalika sarihul iman hari riwaya goni nanti alhamdulillah alladhi radda kaidahu ila alwaswasa bimana mu'mini setanen amakille gida gancan kondo boni kahiri anta ku wiswasa namuro no kahiri nin kolla nada kahiri kenjida amungudo kenga hageranke mu'minin ma ana munde na nya sankondi mu'mina kun tagu man kenya ni kay masalan kusimen ndamu ndaranga ambutte nga kutini ma kendana kengure nandi mu'mina kun ngano ngani kembere farente kuni setanu wiswase anna magati mananti mebi kota be setanu ndake wiswase hitanjo no nanti ankama ampaga nya kairi nyai ma setane dankita ai setane haga korea akori hollaka su nan kinyanga gantade ke hollaka ka ategane kammo annanti amantu billahi wa rusuli mannanti a'udhu billahi minash shaitanir rajim khajara farenti salsa munguro kinga annan jokiro hube gannana na gelanga khida ranga taw nambane annanda kata soronga nan kacca manna kitabe ut anna khar manna hota na nya hube ga nana kembira anna kesi men nambe kutulew khajara wure nan setane nda ku wiswa hitanjo no nga su nan dalim na unya lamputeni ai keni dalila nanti limna gankaw ngamma keni dalila nanti setane haga bitti ala saman ken kibarendi kedawo munda ina kille kitanga tiku karano keni dalila nanti setane anado hadamare menya hakatunchu agama kori ina anci kandi ina allo masalan killi burendi keni subhankara kenyen sunnun tapping karanga anamurno tiganye anda nyanga honnan kay yemme banari katanga ti shahwankara keni masalan yonkirallimu nkaranga kembere hakatu serenna ka wanna Allah subhanahu wa ta'ala nyaga nan tanga bakka shaytane shubanka awagelu hube ga khatana kenni annan drogodo masalan anyi tuwa ngamma tuwa nyana shubhat non khatana sere nan to tuwa gantamma kenya nyana sabu shaytane gallono bidanundi agallono hilla kapendi agallono Allah ngutendi khatwa ngana ma tuwa be masalan asenne ngani anta jo sankono madangara khawarij ni ko wariga sanko tuaru roxe kan hado ko nanta kama ama hadith kala ma Qur'an bimana ma famuti mo nga aga na famuti mo nga anta sanko wa hakada kembere tuaru ni jorangay haga seren ka bana bakka sanko en kempal lona hadith lagare mutu kenga al hadith tasa hadith kabundi an Abdullah ibn Umar ila Abdullah ibn Umar maka qala ati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ati Allah faren jabi kisede ne maga kamma kullu shay'in bi qadar ho sugari anatira kutonye hatta al-ajz hari koriye wal kays ado godon tawo rawahu muslim dahilla kembire ken Abdullah ibn Umar hadith nye radiyallahu anhuma yelli tunganga na dunyi hilima bona Abdullah ni sahaba nye ahaba Umar ibn Khattab ken kan sahaba nye Abdullah ibn Umar awajelli faren chaba horonga agani tugun nankara faren kendi boyni ada ko nanti ghazwat Uhud fare madu nyen daga boni kembire yuyunga amasino tamiro karago baga iga jampana iga daga dikende khandaka kembire wasino tamiro karago kero ko nanti fare ngani fatini kembire haranga na kata tampile sinai boni khandak do fare fatin na hayda nga sino karagiani boni khandak to anu ngame sore ngina ka yala nya sana rabia nyeri ma sana khamisa onda daga sana khamisa kembire sino karagian chaw ken kamma kembere farenga ni fadi na ni kata tampille sine ma tampille honne ada hadise ngaben pilla na to di lemne nyani farenkendi ada hadise ngaben mutama kempallani agari hilla soronga hataji atwaunga kembere madina ganko i tuawum po gabe awagelli awatokini Abdullah ibn Umar boyna ni madina i akemma bogu nandaga no tan no ko Abdullah ibn Abbas no bogu nandaga Makka no do Taif no ado Ali ibn Abi Talib do ibn Mas'ud no do Abu Musa kundaga Iraq bangi Kufanu ado masalan Basranu aken cabati Madina kenya cigi Madina kon to umpo gabe ida utaya maka kenya cigi Malik imme atwa ko andanyina hadis gabe Malik ndihilla Malik an Nafi an ibn Umar Malik
diyogonutu Nafi' maga ma Salim kun kanu dawtu Ibn Umar maga kembiri Madina kontu awu idaga be muta amaga radhiyallahu anhu warda awagel lamana qibnunga khadi nanti anya wala do farin cunanga firi anda hube famu geli farin cunanga aw wala de adi nam yerene Abdullah ibn Umar ay amr nyana hakuma bil waw yo kenn fagi Abdullah ibn Umar la Allah baadin natakat ko tan inshallah boyna tirawahu Muslim onari takunya nke nuska kebe gi maga Abdullah ibn Umar anati qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ati Allah faran jabi kisode ne maga kam kullu shay'in ho su gadi bi qadar tira kuto nyen awre nangar ho su wari Allah dara kuto boyna Allah subhanahu wa ta'ala rakuto nun rakuto sadu ko monga tagena ati hatta al ajj hari koriye agado ajj ke mo be yere anado koriye be gani kisi ka santawo serenganta dungen gollini aga haratini andan nan Allah da ker rakuta nyime wal kais ado godon daun do masalan serenga drogodo naga gollini ken ka Allah subhanahu wa ta'ala dara kutuna nyama bimana serenna nya serenga ado serenna nya burenga ma serenna nya drogodo na Allah batten ado serenna nya lampun te Allah batten ke susu a rakuton tenyen ke hadith ana koyno nanti Allah subhanahu wa ta'ala anu tunke nga tagandi ada hinun curakutu yo kagere kempe di dalile nan tanka manta gollini fare sala samare ko hadise tanad nanti ya'malu kullu muyassarun lima khuliqa lah anki Allah gar hubera kutanda antatu ananda hukkenya di kembere adi bane sungolli annan duro ko annan kempanda bari ka kerango golli mo an gollini rakudo ke akamma kembere rakudo ke Allah da kempo kondanga kembere an kem problem ya anken to hube ga gundondi kembere anken nan kawannan duro ko annan golli anna khairinya khama salan keni mananga na serengari alam puntenni maga batien nan kodama maga asanko anna Allah subhanahu wa ta'ala neman tigana anna drogoto nam anna drogoto an kalle gebe anna maga simananti ange nga khair gebe kam anyi me drogoto embana anna nanti Allah subhanahu wa ta'ala ndankanda kattay ho sugadi arakutun tenyen harandani kisika sendo lampuntaw maga goto endo drogote hajji ken koriyenya ha hajji ni hilay hajji yogo wadi ani kisika santaw ado lampuntaw anado kenya yeri kenya li hadithen nanti Allahumma inni a'udhuka min al-hammi wal hazan wal ajzi wal kasal kenya bede hajji yogo wadi awreni koriye ko masalan inati idha ajiza al-insan anil qiyam serengana kori sikki ko watte ngaranta sikki kembere seranta am blame ni kendi seranta an jaragi ni kendi antaro kengara agado hajji koriye be jaragi ngada battenga kenni anyi me kisika santa on dalampe agata al-kais la fengano be kenni goton tawo kenya jiga gari hadith ende hananda nya hadith lambunte al-mu'min al-kayis man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut wal ajiz man atba nafsahu hawa wa tamanna ala Allah al-amani hadith ge awre sante nya khajira ay mege ni hadith lambunte nyi nam kenni nanti sere gotenni kandi kebe gara du deminde Allah mbattenga agara du khaya Allah dangani nam